Brothers Forever, yang duduk betul-betul di kawasan New Zealand punya rugby team. So New Zealand punya team ada betul almost right up in front of us. Apa lagi bila dah sampai sana on the match day itself, awal pagi kami dah keluar. Kami sengaja keluar awal sebab kami nak lepak. Assalamualaikum, berjumpa lagi di hari yang sungguh indah ni. Beautiful weather, pokok-pokok yang menghijau, cahaya matahari yang baik, and blue skies, and hopefully everything is nice. So cerita-cerita saya ni semoga ia dapat memberi inspirasi kepada adik-adik yang mendengar, dan banyak kisah-kisah di sebalik cerita-cerita saya, ya. And then yang positif sahaja mohon diambil, yang negatif tu boleh diambil, tapi negatif tu ambil dan jadikan sebagai panduan supaya tak mengulangi lagi perkara-perkara yang negatif tu. Bila last kali saya ke Jepun, ya? Last kali saya ke Jepun, dia ada 2 sessions. Satu ialah saya ni memang berminat dengan permainan rugby. Sejak daripada dulu sampai sekarang. In fact, jersey rugby ni pun, this is Japanese punya jersey yang saya dapat dari sebagai hadiah daripada seorang rakan Jepun saya yang pernah bekerja dengan saya dulu di Kuala Lumpur, merupakan trainee daripada Kuala Lumpur, kemudian pulang ke Jepun, menetap di sana, dan apabila saya pertama kali ingin ke Jepun selepas beberapa tahun tak kembali ke sana, saya ada beritahu dekat dia, hantar message, beritahu kata saya akan ke Jepun untuk menonton pertandingan, menyaksikan pertandingan friendly, ya, di antara Jepun menentang New Zealand All Blacks pada waktu itu. And All Blacks masa itu di dalam tour sebelum mereka ke Eropah sebagai persediaan untuk World Cup pada tahun berikutnya 2019. Jadi 2018 tu saya bersama-sama dengan rakan nasi kawah saya, satu senior saya, Uncle Dan, I know if you're watching this, Brothers Forever. And satu lagi ialah junior saya, Nadim. Nadim ni waktu saya Form 5, dia Form 1, baik orangnya. Sama-sama bermain fit touch rugby dengan saya. So, I hope you're watching this. And jangan lupa subscribe, Nadim. Anyway, so 3 of us decided to go to Japan. At one time, it was just a random plan yang tak ada perancangan apa pun. Kita cuma beritahu, jom let's go and watch New Zealand playing against Japan ni. And then tiba-tiba dia orang bersetuju pula. So saya cuba mencari kontak, sedangkan rakan saya yang lain, Nadim, I think Nadim was trying to get flight ticket for us, and I had to find match ticket, or the other way around. But anyway, so kita bertiga merancang plan berbulan-bulan ni kat tu. I think about 2-3 bulan ni kat tu sebelum kita pergi nak menonton cuma satu match sahaja. Dan saya contact dengan rakan lama saya yang bekas trainee saya di Japanese restaurant semasa di KL dulu. Dan dia reply, dia tanya kenapa saya nak ke Jepun, ada apa-apa yang spesifik kenapa saya nak ke Jepun. And then saya kata, saya nak menyaksikan pertandingan persahabatan di antara Japanese rugby team menentang New Zealand All Blacks yang bakal bermain di Tokyo pada waktu itu, 2018. If I'm not mistaken, that was in October that year. So dia kata, good, have you got the ticket? Saya kata, tengah booking tiket yang paling murah sekali. So dia kata, okay, and give me the details. Bila dah ada nanti, tolong bagi detail. So on our side, kita dah prepare tickets. We have bought tickets online, and then we got the flight ticket, everything.
dan kami dah bersedia. Saya rasa dalam 2-3 minggu sebelum kami berangkat ke Jepun, kawan saya teks, beritahu kata, "Oh Syahrizal, is it possible for you to jual balik tiket-tiket match rugby itu?" Saya kata, "Wah, kenapa nak jual balik?" Dia kata, "Kalau boleh, tolong jual balik sebab dia dapat 4 tiket untuk kami." Saya kata, "Tiket apa?" Dia kata dia dapat kategori A. Was it kategori A? I think so. I think it was a kategori A yang duduk betul-betul di kawasan New Zealand punya rugby team. So New Zealand punya team ada betul almost right up in front of us. And I was so shocked yang dia dapat tiket tu untuk kami. So I said, "How much do I have to pay you?" Dia kata, "Oh, you don't have to pay me because I got it for free." I said, "Macam mana you dapat benda ni free?" Dia kata, "Sebab I'm working with Japan Airlines and Japan Airlines is dia punya main sponsor for Japanese rugby team." Saya kata, wow, ini seperti pucuk di cerita and so on tu kan. So saya punya happy. Saya beritahu kawan-kawan saya yang lagi 2 orang. So I think we managed to sell, or Nadim brought his wife and children along, if I'm not mistaken, menggunakan tiket yang kami dah beli tu, tiket kategori D, if I'm not mistaken. So kami pergi ke sana dan it was fantastic. It was orang kata electrifying, sebab saya tak pernah tengok world champion main rugby lagi live di depan saya selain daripada live di TV. So sangat-sangat menakjubkan. Dia punya atmosphere tu sangat-sangat lain. Kami bertiga were too excited. The day before kami dah excited. In fact, daripada KL lagi sewaktu kami nak pergi ke sana tu, kami dah excited. Apa lagi bila dah sampai sana on the match day itself, awal pagi kami dah keluar. Kami sengaja keluar awal sebab kami nak lepak di kawasan luar stadium untuk lihat keadaan atmosphere di luar sana dengan New Zealand supporters, dengan Japanese supporters. Even though it was just a friendly game, but the atmosphere was fantastic. Dia orang main music dekat luar, dia orang menari dekat luar, just outside of the stadium. And just for information, the stadium is a Tokyo Stadium, and Tokyo Stadium is part of it's called Ajinomoto Stadium. Kalau kita Ajinomoto tu kita tambah kat makanan ya. But Ajinomoto in Japan is a big company, and dia orang ni merupakan pemilik kepada Stadium Tokyo. Stadium tu sebenarnya adalah training ground untuk FC Tokyo football. Tapi pada hari itu ditukar, line-line dia dibuat baru, tiang dia dinaikkan untuk dijadikan sebagai salah satu daripada venue rugby. Dan masa World Cup pun tak silap saya, Stadium Tokyo digunakan untuk World Cup. So berada di sana tak sampai seminggu. I think it was only about 4 or 5 days dan kami balik ke KL. So that 4 or 5 days tu bagi saya amat berbaloi. Mungkin ramai kata, why do you have to spend so much money? You paid I think a few thousand to fly to Tokyo and watch one game and then come back. Wah, macam mana saya nak cerita untuk orang yang betul-betul minat sesuatu tu, dia tak nampak benda tu sebagai sesuatu yang membazir. Malah dia nampak benda tu sebagai sesuatu yang very fulfilling, yang boleh dipangkah di dalam bucket list dia. And it's a once in a lifetime punya match yang saya akan mampu lihat, for example. So right after that kita pun balik ke KL. Bila kita balik ke KL, kita dah buat banyak perancangan lagi. So perancangan yang banyak untuk tahun berikutnya, sebab tahun berikutnya ialah 2019, di mana berlangsungnya rugby Piala Dunia. Piala Dunia ni, ini bukan Piala daerah, Piala negara, Piala kontinen. Ini Piala Dunia. Cuma yang terbaik di dunia saja yang boleh
pergi ke tempat tu. Dan saya amat berbangga kerana Malaysia merupakan salah satu mempunyai kedudukan yang amat baik di ranking dunia rugby. Kalau tak silap saya berada pada waktu itu berada di ranking 40 lebih dunia. So tak terfikir saya yang Malaysia ni akan berada di ranking tersebut. And then kalau di ranking Asia rasanya top 5 pada waktu itu, if I'm not mistaken. Tapi oleh kerana Asia diwakilkan oleh sebuah negara saja, jadi kita tak pergi. Jepun ni mewakili Asia untuk ke peringkat Piala Dunia hampir di kesemua World Cup. Dan mereka start daripada menjadi tim belasahan sampai 110, 120 if I'm not mistaken, berbalas kosong. Dan daripada situ mereka naik sikit, mereka ada perancangan, mereka ada blueprint, long term plan and so on. Jadi perkara-perkara tersebutlah yang membuatkan saya lebih berminat dengan pasukan tersebut atau dipanggil The Brave Blossoms. Tim rugby Jepun dipanggil The Brave Blossoms. Dan logo dia ialah gambar bunga sakura. Kalau Malaysia bunga raya, tapi Jepun sakura. New Zealand memakai bunga fern, daun fern sebagai lambang pasukan negara mereka. But anyway, Rugby World Cup ni memerlukan perancangan yang berbulan-bulan. Kali ni ramai antara kami yang pergi. I think roughly about 5 or 6 people that went there. Ada yang join kami di sana. And sangat-sangat menarik kerana kami menginap di hostel di Asakusa. Dan hostel itu ialah merupakan salah satu hostel yang menjadi pilihan kepada penyokong-penyokong rugby seluruh dunia. Bilik tak banyak, tapi it was so much fun dengan tim yang datang daripada, pasukan penyokong yang datang daripada Australia, datang daripada New Zealand, datang daripada South Africa, datang daripada France, datang daripada Italy, from all over the world, from all the countries participating. Dan bila kami turun minum di bawah, ada fans yang bertanya, "Where are you guys from?" Jadi kami jawab, "We are from Malaysia." "Why are you here?" Jadi kami kata, kami datang nak tengok rugby Piala Dunia dan kami dah ada tiket. So dia kata, dekat Malaysia ada orang main rugby ke? Jadi saya pun terkejut yang dia orang ni tak tahu yang kita kat sini pun mempunyai sebuah rugby team yang agak hebat di Asia Tenggara. Salah satu rasanya sekarang paling hebat di Asia Tenggara dan salah satu yang agak hebat di peringkat Asia. So, but it was all fun. We were joking, kita makan, kita minum, kita bercerita pasal rugby, kita bercerita pasal macam mana nak dapatkan tiket and so on. Dan ada satu rugby fan ni sanggup berhenti kerja untuk mengikut pasukan dia pergi ke seluruh dunia buat ikut matches So it very interesting guy, very colourful character. Dan dia juga mengajar kita macam mana nak dapat tiket secara last minute. Dan and it works. Salah seorang daripada rakan kami yang turut serta tak mempunyai tiket untuk satu match tu. If I'm not mistaken, that was one of the European countries yang main pada hari itu, yang kita pergi tengok di Osaka. Dia tak ada tiket. So dia pun ikut kami. Kami dah masuk, dia berlega-lega di luar stadium. Macam berlega-lega di luar stadium Merdeka dululah, bila tiket tak ada tu. And then ada aja orang yang datang offer, dia kata, "Okay, I'm not watching this match. If you want to watch this match, you can have the ticket at this price." But all very discreet manner. So basically it's like orang tak tahu pun perbualan tu berlangsung dan jual beli itu berlaku. Tiket is original tiket, cuma dia dapat dalam harga yang sangat-sangat murah. So
after 20 minutes, tiba-tiba kawan saya ni yang ada di luar stadium yang tak boleh masuk pada mulanya, tiba-tiba dah ada di dalam stadium dan teks, "Hey, I'm already here in the stadium." Dan kami tanya, "Where are you?" Dia kata, "Oh, dia ada dekat kategori C, for example." Sedangkan kami ada di kategori D kot. And kepada peminat-peminat rugby yang akan mengikut tim-tim masing-masing untuk pergi ke Paris pada 2023 nanti, please bear in mind, daripada pengalaman saya, kategori D is always the best seat yang ada. Sebab apa? Sebab kategori A ni berada di tengah-tengah. Kategori A ada di tengah, kalau kita tu dia punya grandstand, and anda berada di tengah. So matches dia, of course the padang tu agak dekat sebab dia bukan ada track macam kita, dia padang saja macam EPL tu. So kita akan tengok tim yang akan keluar daripada bilik rehat, akan keluar masuk ke padang and so on. So nampak menarik, nampak sangat dekat. Itu kategori A. Dan bila masuk ke kategori B ada di tepi. Itu berada di sikit tepi kepada A, and on the opposite side juga pun sama, if I'm not mistaken. So saya tak berapa minat kategori B. And then when it comes to kategori C, your seat is basically behind the post, tapi di belah atas, belah atas. And then kategori D, macam mana saya nak cerita, you are placed at the corner flag. You ada dekat corner flag of the pitch, of the field. Ada 4 corner tu, di situ di kategori D. Yang saya suka je, sebab bila tim yang kita sokong tu, first half katalah dia serang on the opposite side, kita masih tengok pada one direction. Tetapi bila dia datang menyerang on the second half, during the second half tu dia menyerang to your side, you akan nampak all the touch, all the tries right in front of your eyes. Betul-betul di depan. And that was to me a pleasure lah. Itulah dia punya nikmat dia. Bila berada tiket paling murah, kategori D, lokasi dia di corner flags, tapi di situlah tempat yang banyak berlakunya try di dalam permainan rugby. So I think I'll go for that same category kot in the next World Cup 2023. Hopefully I'll get the ticket. We are in the midst of cuba mendapatkan tiket-tiket tu sekarang, kerana ada beberapa kategori yang telah pun keluar. Family group, family categories, tiket untuk 2023 Rugby World Cup di Paris telah pun keluar, dan ramai orang telah pun beli. Dan nanti dia akan jual stadium category and team category. So we are going for the most likely the stadium category, and of course category D untuk seat ya. Right? So anyway, pengalaman saya di Jepun untuk menonton perlawanan rugby Piala Dunia tu sangat-sangat menakjubkan. I would say dalam kerjaya rugby saya selama banyak tahun ni, kerjaya yang tak ke mana pun sebenarnya, di tahap yang sama je setakat standard sekolah, standard clubs and so on. So itulah merupakan highlight dia. Kalau cake tu dia kata icing on the cake lah. Icing on the cake was to watch Rugby World Cup live di stadium. Dan we traveled from Tokyo, we took the Shinkansen, we moved to Nagoya, and then from Nagoya we took another Shinkansen, we go to Osaka, and all this while I was with my friends, and of course my best buddy, Uncle Dan, and travelling with him is so much fun. Pemikiran kami sama, the same wavelength. Kami bercerita benda yang sama. Kami melakukan perkara-perkara yang tak masuk akal pun sama. So memang seronok lah. Memang seronok. Apa tak seronoknya
bersama dengan kawan yang kita kenal sejak berumur 13 tahun kan. So that to me was fantastic. It was an awesome trip. Dan insyaAllah kami akan bersama-sama lagi untuk pergi ke pertandingan lain pula sebagai penonton. InsyaAllah. So itu serba sedikit cerita keseronokan saya pergi ke Jepun untuk menonton pertandingan rugby ya. Pertandingan rugby, satu friendly match pada tahun 2018 antara New Zealand menentang Japan. Of course Japan kalah, but the margin was not very big. And the second time tu kita tengok Rugby World Cup. World Cup, my friends. World Cup. Ini bukan Gold Cup, ini bukan apa Cup. Ini World Cup. So that's all for today. And I hope you enjoyed listening to my stories. And semoga selepas ini kita dapat berjumpa lagi. Ada yang bertanya pada saya apakah saya boleh bercerita serba sedikit tentang bagaimana saya bertemu dengan makcik di Tokyo. Saya rasa mungkin saya akan cerita di dalam episod yang lain, mungkin 9 dan 10 ya. So it's just a short stories lah. Tak payah cerita banyak-banyak, sikit sahaja. Sebelum saya mengakhiri sesi yang ke-6 ini, just a small acknowledgement to satu grup rugby bawah umur, anak-anak kita yang berumur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Ada satu grup ni yang ditubuhkan di Melaka. Grup ni bernama The Rhinos. The Rhinos ya, tu lambang badak tu. Dan walaupun kurang mendapat liputan, mereka telah berjaya menghasilkan satu pasukan yang amat jitu, amat solid untuk peringkat umur tu. Rasanya kalau dekat Melaka tu, The Rhinos adalah merupakan salah satu tim yang merupakan champion lah yang dekat sana. Tapi bukan setakat di Melaka saja. Saya rasa kalau kat peringkat kebangsaan, pertandingan rugby di bawah umur 12 tahun ataupun 10 tahun, saya rasa easily di Rhinos akan menang. Dan ini telah pun dibuktikan dengan kejayaan. Kalau tak silap saya, mereka ada pergi ke satu kejohanan antarabangsa di Jakarta dan and they came out as champion. So thumbs up to the Rhinos. All the best to all of you boys, and semoga dapat menjaga disiplin, dapat berfokus di dalam pelajaran, dan jangan lupa continue playing rugby. And hope to see all of you in the national team. Tak lama lagi. Alright, bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum.